देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अशक्तदेशतारिणे नम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 So by the mercy of Srila Prabhupada and of this Acharya, we are hearing from Chaitanya Charitamrita. Jadi atas karunia daripada Srila Prabhupada dan para acharya terdahulu, kita mendengarkan dari Srimad Chaitanya Charitamrita, Especially how if someone receive blessings from Acharyas, from pure devotee, how he can enter to the kingdom of Krishna, or he will emerge in Krishna's love. jadi bagaimana atas berkat atau karunia daripada sadhu guru, seseorang bisa masuk ke kerajaan Tuhan atau masuk pada cinta bakti kepada Tuhan. And in other side, if someone commit offense at the lotus feet of pure devotee or Acharya, he just develop just opposite mood. It looks like love's opposite mood is criticism and business, fault finding. Jadi sebaliknya, apabila seseorang melakukan kesalahan kepada sadhu guru atau acharya, maka mood yang sebaliknya yang akan berkembang di dalam hati seseorang. Yeah. When you don't have love for Krishna, Guru, mind go here and there. Usually we see the others' fault. Apabila kita tidak memiliki cinta kasih kepada guru dan Krishna, maka mood yang lain berkembang dan kita akan mulai mencari-cari kesalahan orang lain. By receiving blessings from Madhavendra Puri, Ishwara Puri, always drowning in the ocean of love. Jadi atas berkat atau karunia daripada Srila Madhavendra Puri, maka Ishwara Puri terus tenggelam atau berenang di dalam samudra cinta kasih kepada Tuhan. And on the other side, we can see Madhavendra Puri just committing, Ramachandra Puri, by committing offense at the lotus feet of Madhavendra Puri, his tendency increased how to criticize Vaishnavas, how to see the fault finding of others. Di pihak lain, bagaimana karena kesalahan kepada guru Kerananya guru Kerananya menjadi tidak puas, bagaimana kemudian Ramachandra Puri mengembangkan tendensi atau keinginan yang lain, yaitu mengembangkan sifat ingin mengkritik orang lain. Yeah. This once you commit offense, or once you cultivate this mood of criticism and business, you cannot stop it. Very difficult to stop. Jadi sekali kita mengembangkan sifat atau keinginan untuk mengkritik orang lain, maka keinginan itu akan jalan terus dan sulit sekali untuk menghentikannya. Sulit sekali untuk menghentikannya. Now Ramachandra Puri's mentality, criticism mentality, this offense mentality, increasing. Now we can see the story how he's searching the fault of Chaitanya Mahaprabhu. He's very busy to search, finding the fault of Chaitanya Mahaprabhu. Bagaimana akibat kesalahan tersebut, Ramachandra Puri mengembangkan sifat mencari-cari kesalahan orang lain, dan sifat mencari-cari kesalahan orang lain ini terus berkembang sampai akhirnya dia ingin mengkritik si Chaitanya Mahaprabhu.
Yeah. Our job is to see good in others. Everyone, we have our job. Our duty is to see the good in others. Jadi pekerjaan kita atau tugas kita adalah bagaimana kita harus mencoba melihat sesuatu yang baik pada orang lain. Especially anyone who is a devotee of Krishna, they have some good quality. Jadi khususnya apabila seseorang adalah penyembah Sri Krishna, maka dia pasti punya kualitas yang baik. What is his good quality? We don't know, but Guru and Krishna knows. Jadi apa itu kualitas yang baik dari para penyembah tersebut kita tidak tahu, tetapi Guru dan Krishna tahu. If he don't have good qualities, then Krishna will kick him out. Why Krishna keeping him in Sampradaya? Bila seseorang tidak memiliki kualitas yang baik, maka Krishna pasti sudah menendangkan keluarga. Tapi bagaimana dia bisa tetap tinggal dalam dalam Krishna ini? Artinya dia memiliki kualitas yang baik. Better focus on our own duty, one job. Jadi lebih baik kita fokus dengan tugas kita sendiri atau pekerjaan kita sendiri daripada mencari-cari kesalahan orang lain. And then Madhavendra Puri give up this body, leave his body. Dan kemudian Madhavendra Puri meninggalkan badan beliau ya. Yeah. While he is living body, he used to recite this verse. This is very famous verse. Dan ketika beliau berpulang atau meninggalkan badan beliau, beliau mengucapkan sloka yang sangat terkenal ya. 34. Jadi sloka ini sloka Antalila Chaitanya Charitamrita, chapter 33 verse. 34 verse. Bab 8, Anjalila bab 8, sloka 34 ya. Hai Dinadayartanath, he Mathuranath, Kadavalokasya, Hridayam Tud, Lokakataram, Tadavalokakataram, Daitam Brahmatim Kim Kurumyaham. O my Lord, O most merciful Master, O Master of Mathura, when shall I see you again? Because of my not seeing you, my agitated heart has become unsteady. O most beloved one, what shall I do now? Jadi menjelang berpulang inilah kata-kata doa yang diucapkan oleh Islam Madhavendra. Oh Tuhanku, oh Tuhan yang paling berkarunia, oh penguasa daripada Mathura, kapankah hamba melihat dirimu lagi? Karena tidak melihat Anda, hati saya yang teragitasi telah menjadi tidak stabil ya. Yang terkasih, apakah yang harus hamba lakukan sekarang? This verse indicate that someone he always feeling separation from Krishna. Jadi sloka ini menunjukkan bagaimana Sri Madhavendra Puri memiliki cita kasih yang begitu besar pada Krishna dan merasakan perpisahan dengan Sri Krishna. Separation, the pralamba gopis, Radharadis, that manifested, we can see in this verse. Ya. Jadi perasaan perpisahan Vipralamba daripada Srimati Radharani atau para gopi pada Krishna, hal yang serupa muncul di dalam hati Madhavendra Puri, inilah yang kelihatan di dalam sloka ini. Therefore, he said, Mathuranatha. Karena itulah beliau mengatakan Mathuranatha, oh penguasa daripada Mathura. Krishna gave up Vrindavan, went to Mathura with Akrura. Then gopis never said Brajanath. Always said, now you are Mathuranatha, now you are. With sulky mood also, most important with separation, with Vipralamba. Jadi ketika Sri Krishna meninggalkan Vrindavan menuju Mathura dengan Akrura, jadi para gopi Srimati Radharani sangat bersedih sekali ya. Mulai saat itu beliau tidak menyebut lagi Krishna dengan Brajanath ya, tetapi beliau memanggilnya dengan Mathuranath karena perasaan sedih gitu, sedih kecewa gitu ya. Jadi beliau memanggil Sri Krishna dengan sebutan Mathuranath. Jadi begitu juga dengan Madhavendra Puri, beliau
mengatakan atau menyebut Sri Krishna dengan istilah mantra. Yes, so when we're chanting, especially Mahamantra, although we're dancing, we're chanting a different tune, but our mood is this mood, especially Madhavendra Puri taught us, and Mahaprabhu accept the mood of Madhavendra Puri. Jadi ketika kita mengucapkan nama suci Krishna atau ketika kita kirtan menyanyi Krishna, mood kita hendaknya adalah mood Pralamba seperti ini, mood perpisahan. Mood inilah yang ditukangkan oleh yang diinput oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan Mahaprabhu mengambil mood ini dari sila Madhavendra. Yeah. Many life we forgot Krishna. In this life, even we know Krishna, still we are not fully engaged in his service, in chanting, in his duty. Banyak kehidupan yang telah kita alami, kelahiran yang kita alami, bahkan ketika kita mengetahui Krishna, tetapi masih kita tidak ingin menyibukkan diri di dalam pelayanan kepada Krishna. Every moment we are wasting our time just for material things. Setiap saat kita membuang atau menyanyiakan waktu kita untuk sesuatu yang bersifat material. Day by day, especially in our life. Jadi setiap hari berlalu di kehidupan kita menyanyiakannya dengan mengerjakan hal yang lain atau hal-hal material, kita melupakan pelayanan kepada Krishna. But we are not worried when I see Krishna's beautiful lotus. Kita tidak pernah cemas kapan kita bisa melihat wajah daripada Sri Krishna yang tampan atau yang indah. Kita tidak pernah mencemaskan itu. Yes, we are not worried at all. Kita sama sekali tidak cemas sama sekali tidak ada rasa takut di dalam hati kita. Especially therefore devotee when you used to chant Hare Krishna mantra is very worried. Krishna, please you accept me. I don't know when something will be unfavorable in this world, so that I may not chant your name. Jadi inilah hendaknya seseorang penyembah ketika mengucapkan nama suci, hendaknya dia cemas ataupun merasa gelisah tidak bisa bertemu atau tidak bisa melihat Sri Krishna. Nobody is favorable. Now we are chanting Hare Krishna. When body becoming not favorable, then you can't chant Hare Krishna. Always body, I'm sick, I'm tired, I'm like this, I'm like that. Body is not favorable. Jadi ketika badan kita masih mendukung mungkin kita bisa mengucapkan mantra Hare Krishna. Tetapi ketika badan kita sudah tidak mendukung, bahkan untuk mengucapkan nama Krishna pun sulit sekali We can say in this material world what will happen. At any moment, some unfavorable situation may come with relationship, with husband, wife, son, daughter, body, money, everything. We can't say anything. Nothing is secure here. Jadi di dunia material ini tidak ada sesuatu yang pasti atau yang tetap Jadi tidak ada orang yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi besok bahkan hubungan kita dengan suami istri bisa berubah dalam sekejap. Hubungan kita dengan anak-anak bisa berubah dalam sekejap, masyarakat dan sebagainya juga bisa berubah. Jadi tidak ada orang yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi. We have always a daydream. Kita seperti halnya sedang melakukan tur harian Daydream. I will set up everything in this life. Then I will stay peacefully. This is daydream. Jadi Maya telah men-setup segala sesuatu kita menjalani kehidupannya ini seolah-olah seperti tur seperti itu People used to see night dream, daydream. Jadi daytime they used to see the dream. Ini mimpi di siang hari Umumnya orang mimpi di malam hari. Jadi ini kita mimpi di siang hari. Daydream is not bad. Jadi mimpi di siang hari itu tidak ada artinya itu bukan kenyataan. Always our feeling is just like a daydream to set up our life, set up everything here. Then I may stay peacefully here. This is daydream.
Jadi kita menyusun hidup kita sedemikian rupa, kita berharap itu berbahagia di kehidupan ini ya. Itulah yang disebut dengan mimpi di siang bolong ya. Mimpi di siang bolong tidak akan menjadi kenyataan ataupun tidak ada artinya. Therefore, when we are chanting, we are praying to Krishna. Krishna, now my mind is at least supporting to chant your name. My body is supporting. Something is there by your mercy. Now please give me strength so that I can remember you more and more. Jadi ketika kita berjapa, tanya kita berdoa pada Krishna. Oh Krishna, hari ini ketika badan hamba masih mendukung ya, badan hamba masih mendukung, mohon berikanlah hamba kekuatan untuk senantiasa bisa mengucapkan nama suci hamba, bisa melakukan pelayanan kepada Krishna. Hendaknya begitulah doa kita. Especially when you are sick. Once you sick, once you disease, always I will disease. You are soul. But now body is opposite, always you will think about body. You can't, very difficult to remember Krishna. Jadi ketika kita sakit ya, sebenarnya orang tidak sakit ya, tidak adalah sanggup. Tetapi karena kita ada di badan ini dan perhatian kita ke badan saja, maka kita selalu berpikir kita sakit dan kita tidak bisa konsentrasi untuk mengingat Krishna. Remembering the circumstances of this material world, condition of this material world, we are always praying to Krishna in mood of separation. Please engage me in service, engage so that I make my life success. Jadi mengingat situasi alam material yang seperti itu, ya, kondisi alam material yang seperti itu, hendaknya kita selalu berdoa kepada Krishna. Oh Tuhanku, mohon sibukkan hamba di dalam pelayanan bakti kepada Anda, dalam pengabdian kepada Anda. Jadi inilah hendaknya pun kita mengingat begitu begitu tidak menguntungkannya ya kondisi kehidupan di alam material ini. Hendaknya itulah yang menjadi doa kita kepada Krishna. This is the nature of this material world. Next day suppose be Ram will be king. In the Ayodhya. Sifat alam semesta ya, seperti halnya contohnya Sri Rama, besoknya beliau akan diangkat menjadi raja ya, tetapi besoknya sudah berubah. But sun arises, everything changes. Ya. They go into forest. Jadi beliau sudah disusun sedemikian rupa, disiapkan untuk menjadi raja esok harinya ya. Tetapi dalam sekejap situasi berubah ya, dan besoknya beliau harus pergi ke hutan. Jadi itulah sifat alam material. This police material plan, big plans, is just like daydream. Jadi rencana-rencana material ya, kita punya begitu banyak rencana. Jadi rencana-rencana material, rencana-rencana besar ya, itu dibandingkan seperti mimpi di siang bolong ya. Jadi tidak ada artinya. Jadi segala sesuatu bisa berubah tanpa tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya, dan kita bisa menjadi kecewa. Therefore, always when we are chanting, we are lamenting about our condition, how we are misutilizing our energy, time. First, in neophyte state, this is our stage. Always, Krishna, please accept me, accept me. I was spoiling my life, I was spoiling my energy, I'm spoiling my time. I don't know what will be my destination. Yeah, this is our prayer when we are chanting. Jadi inilah hendaknya yang menjadi doa kita ya. Ketika kita mengucapkan nama suci Tuhan atau mengucapkan nama Krishna, maka hendaknya kita berdoa kepada Sri Krishna. Oh Tuhanku, sudah menyanyiakan hidup hamba ya, menyanyiakan waktu kita, waktu hamba. Jadi kita berdoa pada beliau, semoga beliau menyibukkan kita, memberi kita kekuatan untuk selalu bisa ingat kepada beliau. Itulah hendaknya menjadi doa kita bagi para pemula. But is the value of a very expensive machine, but its operator, if you not use it, very expensive, very costly machine is there. Maybe some electronic something, maybe very expensive motor vehicle. But if driver will not start, if someone will not operate, then what is
but its value. Ya, seperti halnya peralatan elektronik atau mesin-mesin ya, motor barangkali, yang mobil barangkali. Kalau Anda tidak tahu menggunakannya, kalau Anda tidak tahu cara mengoperasikannya, cara memakainya, apa nilai daripada barang itu? Maka barang itu tidak ada artinya. Ya. Itu juga dengan badan kita. We have many good qualities, we are very expert, but unless Krishna accepts us, everything becomes useless. Jadi Anda mungkin memiliki kualitas atau sifat-sifat yang bagus ya, atau punya keahlian yang hebat gitu misalnya. Tetapi kalau Anda tidak gunakan untuk berbakti kepada Krishna, maka kualitas yang baik tadi itu tidak ada gunanya. Therefore, we bring to Radha Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Please use me in your service, engage me in your service. Karena itulah hendaknya ketika kita mengucapkan nama suci, kita berdoa kepada Krishna. Mohon sibukkanlah hamba di dalam pengabdian atau pelayanan bakti kepada Anda. Itulah mestinya doa kita. But when Madhavendra Puri left body, he was in Gopi Bhav, Radharani Swaha, Uddhav Radharani. Ketika Madhavendra Puri meninggalkan badan beliau, beliau berada dalam mood bawah ya, mood perpisahan seperti halnya antara Gopi dan Srimati Radharani. 3 times in his lifetime, within his lifetime, 3 times personally Krishna came to Madhavendra Puri. Talk with him personally. Untuk Srila Madhavendra Puri ya, sepanjang hidup beliau, Sri Krishna muncul 3 kali dalam hidup beliau. Yeah. If once Krishna will come in your dream, then how you are feeling? I'm great, so great now. Bila sekali ada Krishna muncul di dalam mimpi Anda, apa yang menjadi perasaan Anda? Kita akan berpikir, oh saya ini hebat sekarang. Yeah. 3 times Krishna personally came. Tetapi dalam kasus Madhavendra Puri, 3 kali Krishna hadir secara personal kepada beliau. Once you say Krishna, your body is now Siddha. Ya, sekali seorang melihat Krishna, maka badannya sudah menjadi siddha. Yes, perfect body. Siddha, perfect body. Jadi orang badannya menjadi sempurna ya. Especially devotees, not asuras. Khususnya para penyembah ya, bukan para asura. Because when you have love, when devotee have love, Krishna manifested his real form. Karena ketika Anda memiliki cinta atau para penyembah, ketika beliau memiliki cinta, ketika Krishna manifest atau muncul di hadapannya, maka Krishna muncul dengan badan atau dengan diri beliau yang asli. But when he was going to leave his body, he is reciting these words. Where is O Mathuranath? Where are you? I am suffering. I am unsteady. My heart is unsteady. Where? From your separation, Madhavendra Puri. Jadi ketika beliau akan meninggalkan badannya, Madhavendra mengatakan, oh karena tidak melihat Anda, pikiran hamba atau hati hamba teragitasi dan menjadi tidak stabil. Jadi beliau merasa terpisah. Isloke Krishna preme kare upadesh Krishna ra viraha bhaktar bhava vishesh. In this verse, Madhavendra Puri teaches how to achieve ecstasy love of Krishna. By feeling separation from Krishna, one becomes spiritually situated. Di dalam sloka ini, Madhavendra Puri mengajarkan bagaimana untuk mencapai cinta kasih yang ekstatik kepada Sri Krishna dengan merasakan perpisahan dari Sri Krishna, seseorang menjadi secara spiritual menjadi mantap secara spiritual. Yeah, this is nature of love. More you develop love towards Krishna, more you feel unqualified, more you feel separated. Jadi inilah nature atau sifat-sifat daripada cinta kasih. Semakin Anda memiliki cinta kasih atau mengembangkan cinta kasih kepada Krishna, maka semakin Anda merasakan tidak terkualifikasi. Yeah, this nature of love. He feel himself, I don't have a tinge of love in my heart. Jadi ketika seseorang sungguh-sungguh memiliki cinta kasih seperti itu, dia merasakan bahwa dirinya sedikit pun tidak memiliki cinta kasih kepada Krishna. Yeah, everyone is qualified to be a devotee except me. Jadi beliau akan merasa bahwa setiap orang
memiliki kualifikasi untuk menjadi penyembah Sri Krishna ya, kecuali dirinya. Itulah yang dirasakan oleh Madhavendra Puri. This real feeling is not coming to our heart. Tetapi perasaan yang sesungguhnya yang seperti ini tidak datang ke dalam hati kita. Yes. This is nature of love. More you develop love towards Guru and Krishna, more you feel unqualified. Tetapi inilah nature atau sifat alami daripada cinta bakti yang pada Guru dan Krishna. Semakin Anda memiliki cinta bakti pada Guru dan Krishna, semakin Anda merasakan bahwa Anda tidak memiliki kualifikasi. Devite ropan kari gela premangkur, sei premankurer brukya Chaitanya Thakur. Madhavendra Puri sowed the seed of ecstasy love for Krishna within this material world, then departed. That seed later became a great tree in form of Chaitanya Mahaprabhu. Jadi Madhavendra Puri telah menanam biji cinta kasih yang ekstatik kepada Sri Krishna di dunia material ini dan kemudian berpulang. Biji atau bibit daripada cinta kasih ini kemudian akan berkembang menjadi pohon yang besar di dalam wujud Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yes. Because Madhavendra Puri showed mercy to Ishwara Puri and Chaitanya Mahaprabhu became Ishwara Puri's disciple. Yeah. Karena Madhavendra Puri memberikan karunia-Nya kepada Ishwara Puri dan kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu muncul sebagai murid daripada Ishwara Puri. And this is like parampara way to receive mercy. Inilah cara daripada parampara bagaimana parampara menerima karunia. Now, parampara, initiation means connect with the paramparas, mood paramparas, feeling paramparas, service paramparas, systems. Jadi inisiasi atau diksa artinya kita menghubungkan diri atau terhubung dengan mood daripada para parampara, sistem daripada parampara. Jadi itulah artinya inisiasi ya. Inisiasi artinya kita menyambungkan mood kita dengan mood parampara. Yeah, like Krishna's Kaviraj Goswami said, he sowed the seed and Chaitanya Mahaprabhu now is a big tree. Because Mahaprabhu was day and night was crying for Krishna. Krishna is crying for Krishna. Jadi Madhavendra Puri telah menanam biji ini ya, biji kasih pada Krishna dan Sri Chaitanya Mahaprabhu siang malam beliau menangis ya, beliau menangis kapan bisa melihat Krishna seperti itu. Jadi inilah biji ini datang daripada Srila Madhavendra Puri. Krishna is so valuable in our life, and Krishna is so valuable, so important to someone's life. Even Krishna, when came as devotee, is crying for himself. But we are crying for money, wife, son, daughter, body. This is our condition. Jadi Krishna begitu berharga ya, begitu penting bagi kehidupan persembahan hidup ya, terutama bagi para penyembahnya. Tetapi sayangnya kita tidak pernah menoleh pada Krishna ya. Sebaliknya kita sibuk bagaimana kita mendapatkan uang, di mana uang, di mana anak saya, keluarga saya dan lain sebagainya. Itulah kesibukan kita. Kita tidak menoleh kepada Krishna. Kita tidak merindukan Krishna. Krishna is such an invaluable treasure. Jadi Krishna adalah aset yang tidak bisa dibandingkan harganya. If you get Krishna, still you have to cry for Krishna. This is magic. If you get Krishna in this life, if you see Krishna, still you will cry for Krishna. Jadi bila Anda mendapatkan Krishna atau bisa melihat Krishna di dalam hidup ini, masih Anda akan merindukan Sri Krishna ataupun rasa terpisah dari Sri Krishna. If you want $1 billion, if you get $1 billion, for $1 billion you are crying. But if you get $1 billion, you will not cry. Whatever desire, if it will fulfill, you will not cry. But Krishna is so invaluable treasure. Even you find Krishna, you get Krishna in this life, in the very life still you will cry. This is Krishna. Jadi inilah bedanya Krishna dengan sesuatu yang bersifat material ya. Jadi kalau Anda misalnya merindukan atau menginginkan $1 juta ya, ketika uang $1 juta itu
Anda dapatkan, Anda tidak akan menangis lagi. Anda sudah puas dengan itu. Ya begitu juga ketika Anda menginginkan apapun, objek-objek material itu, ketika Anda mendapatkannya, Anda tidak akan menangis. Tetapi bedanya dengan Krishna, ketika Anda merindukan Krishna dan mendapatkan Krishna, masih tidak Anda akan menangis. Itulah bedanya Krishna, karena Krishna memang sesuatu yang sangat luar biasa nilainya, ya. Sehingga para penyembah bahkan ketika dia mendapatkan pun dia menangis untuk Krishna. Crying for Krishna means spiritual life. This is spiritual. Crying for Krishna. Jadi orang yang menangis untuk Krishna atau berharap merindukan si Krishna, maka inilah yang disebut dengan spiritual life atau kehidupan rohani. Yeah. Therefore, in Golok Vrindavan, this is new variety of crying. Everyone feeling separated, even serving, sing personally, but there is a, you can say, there is a feeling always, crying feeling within the heart. Jadi di Vrindavan ya, setiap orang merindukan Krishna ya. Jadi dia sudah mendapatkan Krishna, tetapi beliau merindukan si Krishna dan menangis untuk si Krishna. Yeah. Krishna is so beloved. Krishna is so, invaluable. Within this three world, if you have little connection with Krishna, if you see Krishna, then whole life you will cry. Yeah. So beautiful. Krishna adalah sesuatu yang paling berharga di ketiga dunia ini ya. Bila Anda mendapatkan Krishna, ya kan? Bila Anda sudah terhubung dengan Krishna, masih Anda akan menangis ya. Who is ready? Who is ready for crying? Jadi siapa yang siap untuk menangis untuk Krishna ya? Whole life you have to cry. Jadi sepanjang hidup Anda menangis untuk Krishna. Yeah, there are Gurudev said, I'm opening a crying school. You have to know how to cry. Whole life. You have to cry. Itulah Gurudev mengatakan seringnya. Jadi Gurudev membuka sekolah menangis. Ya. Jadi siapa yang ingin menangis untuk Krishna? This Bhakti Yoga in Gaudiya Vaishnava, we have this is not temple, this is crying schools. This is not temple, this is crying schools. Chaitanya Mahaprabhu's gift, crying school. Jadi di Gaudiya Vaishnava ini ya, ini bukan temple ya, tetapi ini adalah sekolah di mana kita harus belajar menangis untuk Krishna. Yeah, we are not distributing knowledge, we are not distributing other things. We are only distributing one thing, how you can cry for Krishna. Ya. Dan di sini kita tidak mendistribusikan pengetahuan, tidak mendistribusikan sesuatu yang lainnya, tetapi kita mendistribusikan bagaimana seseorang menangis untuk Krishna. Yeah, this crying is not material crying. Jadi tangisan seperti ini bukanlah tangisan material. Spiritual crying. Oh, Ini adalah tangis spiritual. Separation and union is there. Jadi dalam perpisahan pertemuan juga ada di sana. Because when more you cry, like child, more crying, mother is coming. More you cry, more you will close to Krishna. Ya. This is like separation and union. Separation, union. Jadi seperti halnya seorang anak ya, semakin dia menangis ya, semakin ibunya memperhatikannya, semakin ibunya dekat kepada dia. Begitu juga halnya dengan kita, para penyembah yang berbakti yang menangis untuk Krishna. Semakin banyak dia menangis, semakin Krishna dekat kepadanya. Ya. Jadi dalam hal ini kerinduan ataupun rasa perpisahan itu selalu sebenarnya bersatu dengan pertemuan ya. Therefore Krishna is here, Radharani is here. Karena itulah Krishna ada di sini, Radharani ada di sini. And we have to show our love. Kita harus menunjukkan rasa cinta kita kepada beliau. What is your love? Apakah itu cinta kita? This is our love. After serving him 24 hours, still we have to cry for Krishna. Jadi inilah cinta kita ya. Setelah melayani sepanjang hari masih kita menangis ya, menangis untuk beliau. They just simply answer, let's serve him. Jadi kita menangis berdoa kepada beliau, mohon menerima hamba sebagai pelayan Anda. Yes. Itulah tangisan kita. Yeah. This is Gaudiya mood. This is mood of Inilah mood daripada Gaudiya Vaishnava ini. We are student in a crying school. Jadi kita semua adalah murid-murid di dalam sekolah menangis ini. Who want to be student? Who wants to cry? Jadi siapa yang ingin menjadi murid? Siapa yang ingin menangis? Yeah. They cried so much in material life. Therefore they don't want to cry in spiritual life. Jadi mereka sudah menangis
begitu banyak untuk kehidupan material ya, sehingga mereka tidak bisa menangis untuk hal-hal yang spiritual. Oh, no, this seed is in Mahamantra. This is crying within the heart. Jadi tidak demikian ya. Jadi bibit ini bibit daripada cinta kasih ini ada di dalam Mahamantra. Jadi dengan Mahamantra ini kita mestinya menangis atau mengembangkan kerinduan kepada Krishna. 24 hours in agony. Jadi 24 jam ya. Yeah. Always in feeling of separation. Jadi selalu berada dalam feeling atau perasaan perpisahan dengan Sri Krishna. Merindukan Sri Krishna. Suffering in this material world and forgetting Krishna and time. The body is passing away day by day. What we have to do? Jadi di dalam kehidupan material ini kita sudah begitu banyak menderita ya. Kita begitu banyak menderita, sudah begitu banyak menangis untuk hal-hal material ya. Kita tidak menangis untuk Krishna, tapi ketika kita menangis atau merindukan Sri Krishna, berdoa kepada Krishna, itulah jalan yang mestinya kita tempuh ya. And Krishna said personally also, unless you cry in front of me, I will not manifest my real sorrow in front of you unless you cry. Ya. Jadi Krishna sendiri juga mengatakan, sampai Anda sungguh-sungguh menangis di depan saya tidak akan memperlihatkan suara beliau ya. Beliau tidak akan memperlihatkan diri beliau pada seseorang. Jadi seseorang harus menangis di depan Krishna, baru Krishna bisa memperlihatkan diri beliau di depan orang tersebut. Yeah. Krishna want that we should cry. Jadi itulah Sri Krishna menginginkan ya, seseorang harus menangis ya, seseorang harus sungguh-sungguh menginginkan ya. Hanya orang yang sungguh-sungguh menginginkan bisa nangis ya. We are only crying when we have problem. Tetapi sayangnya kita hanya menangis ketika kita punya masalah-masalah material. We are not serving, we are not chanting. Kita tidak melayani, kita tidak berjapa, tidak mengucapkan nama suci. We are not following Guru and Krishna. For that we are not crying. Kita tidak mengikuti Guru dan Krishna. Sebenarnya karena itulah kita menangis ya. Begitu banyak punya masalah-masalah material. So therefore, the seed of separation, the seed of, you can say, the crying seed is within this Mahamantra. Karena itulah bibit daripada rasa perpisahan, bibit daripada kerinduan kepada Krishna ada di dalam Mahamantra ini. Yeah. Like what you usually sing this song. Jivana Haila says, Navajilo Rusikesh, Bhakti Vinoder Upadesh, Ikvar Nama Rasmatore. This is my request, Bhaktivinoda Thakur. Now lifespan is finished. My name will chant Krishna's name. At least once I am requesting you chant Hare Krishna. Bhaktivinoda. Jadi inilah seperti lagu yang dikutip. And not said once chant, said Ras Matore, be mad in Krishna's melo, be mad. Jadi lagu daripada Bhaktivinoda Thakur ya, setelah mengalami begitu banyak kesulitannya, paling tidak beliau berdoa sekali saja bisa mengucapkan nama suci Krishna ya, sekali saja beliau mabuk ataupun tenggelam di dalam kerinduan kepada Krishna. Itulah yang beliau doakan, itulah yang beliau berdoa harapkan dari Sri Krishna. Like Narottam Das Thakur said, Kenava Ache Pran, Kishu Khalagiya, Narottam Das Kena Nagila Maria. Why this Narottam Das Thakur is surviving? For what happiness? Better to die. What is that? Separation. Narottam Das Thakur juga menyanyi ya, kenapa beliau tetap selamat ya, tetap hidup gitu. Beliau mengatakan lebih baik hamba mati saja. Itulah ucapan daripada sila Narottam Das Thakur karena mau perpisahan dengan Krishna. What happiness is? Apa kebahagiaannya di dunia material ini? Why we are living here? Kenapa hamba hidup di dunia ini, di dunia material ini? If there is no happiness, Krishna said dukhalayam. Krishna already said that. Ya. Jadi Krishna mengatakan dunia material ini dukhalayam, penuh dengan penderitaan. Jadi untuk apa hamba di sini? Itu
kata Narottam Das Thakur ya. Why we are living here? Kenapa hamba tidur di sini hidup di dunia material ini? So why not we are living this body? Kenapa beliau tidak meninggalkan badan beliau ya? So this is these songs indicating separation mode of Vaishnavas. Jadi lagu ini menunjukkan mood ataupun rasa perpisahannya beliau kepada Sri Krishna. Ya, karena itulah beliau menyanyikan lagu itu. Then immediately Krishnadas Kaviraj Goswami came to the topics again about Ramchandra Puri. What happened to Ramchandra Puri? Okay, Ishwar Puri received blessings from Ishwar Puri, Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu came and Mahaprabhu said this. Madhavendra Puri's love, the mood of separation within this three words as a victory. But what happened about Ramchandra Puri? Jadi atas karunia daripada Madhavendra Puri, beliau menanamkan biji cinta kasih kepada Krishna, kepada Krishna, dan kemudian Ishwara Puri mendapatkan murid Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu ini bibit cinta kasih pada Krishna, pada Krishna ini berkembang. Terus apa yang terjadi dengan Ramachandra Puri itu selanjutnya? Then what happened to Ramchandra Puri? Ramachandra Puri eche rahila nila chale virakta swabhav kabhu rahe kol stale. Thus Ramchandra Puri stay at Jagannath Puri. As it customary for those in the renounced order, he would sometimes stay someplace and then go out. Jadi kemudian Ramachandra Puri tinggal di Jagannath Puri sebagai halnya merupakan kebiasaan bagi mereka yang berada pada tingkatan hidup lepasan ikatan. Beliau akan sewaktu-waktu tinggal di suatu tempat dan kemudian pergi. Yeah, you know how a fun's mentality like Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajan Kriya, Anartha Nipata, we have steps. It's increasing one by one. So offense mentality also increasing day by day, day by day. Yeah. Once you develop this mentality, criticism, offense mentality, it will increase, never decrease. Seperti halnya seseorang ketika mulai melakukan bakti, setiap hari tingkatannya berkembang ya, menjadi naik seperti itu. Yeah. Tetapi begitu juga halnya dengan mentalitas tukang kritik ini ya. Jadi mencari-cari kesalahan orang lain ini daripada Ramachandra Puri setiap hari juga meningkat. 39. How it is increasing? आमंत्रण भिक्षा करे नाही का निर्णय अन्यर भिक्षार स्थितिर लय न निश्चय. There was no certainty of where Ramchandra Puri would take his meal, for he would do so even uninvited. Nevertheless, he was very particular about keeping the account of how others were taking their meals. He's not worried about himself. Where he's taking prasadam, even he don't know. He takes somewhere, but how other Vaishnavas, they are taking prasadam, where they are eating, how they are eating, he keep all calculations. Jadi tidak ada kepastian ya tentang di mana Ramachandra Puri akan menerima besarnya ya, menerima makanannya, karena dia akan datang untuk makan meskipun dia tidak diundang ya. Jadi dia sangat, namun demikian dia sangat teliti memperhatikan ya tentang bagaimana orang lain bagaimana orang lain mendapatkan makanannya. Dia sangat perhatian dengan hal itu. Yeah, this is very, how can I say, very bad intention. Jadi ini niat yang tidak baik ya, pola pikir yang sangat tidak baik. Always judging others, always searching others' activities. Selalu melihat atau menilai orang lainnya, selalu menilai aktivitas daripada orang lain. Yeah, very bad intention. Jadi ini adalah niat yang tidak baik. And especially when we are karmi, we are not searching so much about others. We are only worried how to enjoy our money, set up our family life. Bahkan orang karmi pun ya, ketika kita masih
orang biasa jadi sebelumnya ya, belum jadi penyembah. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri ya. Kita tidak pernah sibuk memikirkan atau menilai orang lain. Once you Orang become, biasa saja masih lebih baik ya. yeah, once you become devotee, this is your Krishna Gatha. Jadi kemudian kita menjadi penyembah, akhirnya menilai orang lain ini menjadi Krishna Kata kita. Yeah, this was so prominent after this, internet came. Dan ini menjadi semakin prominent ketika internet datang. Yeah, always we are calculating, always we are hearing, always in our calculation, what others are doing. Apa yang dilakukan oleh orang lain, ya itu kita menjadi sibuk dengan itu. Yeah, mind is always restless. What others are doing? What is Jadi happening? What is pikiran kita happening? selalu restless ya, tidak bisa diam ya, memikirkan apa yang orang lain lakukan. Yeah, very dangerous attitude. Jadi ini sebenarnya attitude atau sikap yang sangat berbahaya. Yes, this is because Guru displays. You see how his mentality is. Jadi lihatlah di sini, karena guru tidak puas, guru kerohanian tidak senang melihatnya ya. Jadi inilah yang terjadi pada seseorang. Jadi mentalitas buruk seperti ini berkembang di dalam hati. Yeah, he's not worried about his own maintenance, but always searching what others are doing, how they are maintaining their life. Ya. Jadi dia sendiri tidak cemas dengan bagaimana dia sendiri memelihara badannya ya, untuk mendapat makan seperti itu. Tetapi dia selalu memikirkan bagaimana orang lain memelihara badannya, bagaimana orang lain mendapat makanan dan sebagainya. So generally, next verse you can see. Jadi sloka berikutnya kita bisa lihat. प्रभुर निमंत्रण लागे कोडी चारी पण कभू काशीश्वर गोविंद खानती निज. To invite Sri Chaitanya Mahaprabhu would cost 320 kodis, small conches. This would provide lunch for 3 people, including Chaitanya Mahaprabhu and sometimes Kashishwar and Govinda. At that time, kodi, not money. Jadi untuk mengundang Sri Chaitanya Mahaprabhu itu akan menghabiskan 320 kodi ya, semua konsel ini waktu itu tidak pakai uang ya, jadi inilah mata uang kita. Jadi dengan jumlah ini itu akan menyediakan makan siang untuk 3 orang ya, termasuk Sri Chaitanya Mahaprabhu dan kadang-kadang teman beliau Kashishwara dan Govinda. Jadi inilah yang diperlukan untuk mengundang Sri Chaitanya Mahaprabhu. Now Mahaprabhu is staying in Puri. Now searching what Chaitanya Mahaprabhu is doing, how he is taking prasadam, where money is coming, how much items Mahaprabhu is taking. Start to calculate. Jadi sekarang Ramachandra Puri, kalau Sri Chaitanya Mahaprabhu juga ada di Jagannath Puri, dia mulai berpikir ya, bagaimana Sri Chaitanya Mahaprabhu mendapatkan prasadam ya, bagaimana beliau mendapatkan makanan, bagaimana dia makan. Jadi mulai Ramachandra Puri mengkalkulasi seperti itu. Mahaprabhu is very strict. Mahaprabhu, he was very strict. If someone want to give some prasadam, then only you have to bring prasadam with this amount. Here you can see. Every day the Lord would take his meal at a different places, and if someone was prepared to pay for a meal, the price was fixed at only 4 panas. At that time, kodi, pana, this is a different calculation in India at that time. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu beliau sangat strict ya, sangat disiplin. Dan ketika seseorang mengundang beliau, beliau ini ditetapkan harus ada makanan untuk 3 orang ya. Jadi inilah aturannya untuk mengundang beliau. Before saintly persons are like that, they will never take money more than their necessities. Jadi di zaman dulu orang suci begitu disiplin seperti itu ya. Beliau tidak pernah menerima lebih daripada yang diperlukan. Even Brahmins. Bahkan para Brahmana sekali, Brahmana pun tidak mau menerima lebih. If you give more to Brahmins like Yudhishthira Maharaj's time,
Yudhishthira Maharaj performed Rajaswi Yajna only out of Brahmans' money. Because Brahmans, they used to, whenever you give heavy amount of donation, Brahman never used to take everything. He keep on the forest. Yeah. And Bhimsen and Arjun mostly collect all this gold, all this, how can you say, money left by Brahmans. Jadi Raja Yudhishthira beliau melakukan korban suci atau yajna itu ya, dengan mengambil uang-uang emas ya, atau benda-benda emas yang ditinggalkan oleh para brahmana di masa lampau. Ya. Jadi itulah yang beliau ambil, Arjuna pergi mengambil itu bersama Bhimasena, dan itulah yang dipakai untuk melakukan korban suci ya. Jadi zaman itu para brahmana tidak mengambil lebih yang dia perlukan ya. Dan ketika beliau mendapatkan donation atau apa, kalau lebih itu ditinggalkan. Mahaprabhu fixed 4 panam only with this amount. Ya. Jadi Mahaprabhu begitu disiplin sekali ya. Jadi hanya sejumlah ini. If anyone want to give prasadam, within this amount you have to give prasadam. I will not accept more. Bila seseorang ingin mengundang beliau memberikan prasadam, beliau mengatakan hanya sejumlah ini ya, dan tidak akan menerima lebih dari Sadhu, Brahman, saintly persons, they lose all their knowledges if they develop greedy. ya. Greedy Jadi mentality. sadhu brahmana ya, beliau akan kehilangan pengetahuannya apabila dia mengembangkan kelombahan. Yeah. And therefore they are always arranging, they are always depending what Krishna arranged for us. Ya. Let me satisfied. Ya. Jadi beliau selalu bergantung pada susunan Krishna ya. Apa yang Krishna susun, apa yang Krishna atur untuk mereka, beliau akan puas ya. Jadi itulah etiket brahmana atau orang suci zaman dulu. If someone give you $1 billion, Bila seseorang memberikan Anda $1 miliar, so what to do? jadi apa yang harus dilakukan? Will construct temple, Ya, buat temple. But who will maintain them? Tapi siapa yang akan memelihara temple tersebut? Now for maintenance, now you have to beg again. Kalau untuk pemeliharaannya kemudian Anda harus meminta lagi ya. So Sadhu Brahmans, they know even donation will come. Jadi sadhu ataupun para brahmana beliau mengetahui ya, apabila donation itu datang, Because I will not accept more. Saya tidak akan menerima lebih dari yang diperlukan. Why? Kenapa? Utilizing money is very difficult. Lakshmi, Karena Lakshmi. membelanjakan uang ya, atau menggunakan uang itu Lakshmi, itu juga sangat sulit ya, tidak gampang. You cannot think about Krishna. Jadi Anda tidak bisa berpikir tentang Krishna. If you have a big temple, Bila Anda punya temple yang besar, and huge maintenance, perawatan yang besar juga ya, then your only focus how to earn money. maka fokus Anda akan menjadi bagaimana untuk bisa mendapatkan uangnya. Yes, always collect donation. Selalu collect donation. Yeah, sometimes devotees they fear to come to temple. Bahkan In kadang-kadang India. para penyembah takut datang ke temple ya. Yeah, many devotees they said to me in India, Maharaj, we are feared to go to temple because anytime we are going, give donation. Jadi Maharaj sering mendengar ini di India ya. Bahkan para penyembah takut datang ke temple ya. Kalau datang ke temple selalu ada kasih donation ini. Jadi sampai takut penyembahnya datang ke temple. Yes. So sometimes they are not coming to temple. Oh, if I go Prabhuji Nam festival, Janmashtami, they will ask for money. No, I don't want to go to temple. No, I don't have. Kadang-kadang penyembah diajak, ayo ke temple nih Janmashtami. Tidak, saya takut ke temple karena selalu diminta donation. Better depend on Krishna. Whatever coming naturally, Krishna will give something. Ya, lebih baik bergantung sepenuhnya pada Krishna ya. Kalau apa yang diberikan oleh Krishna secara alami, kita gunakan itu saja. Why not Krishna will give?
Kenapa Krishna tidak memberikan? If Krishna will not give, then if Krishna will take khichdi, we will take khichdi. Where is problem? Ya. Kalau Krishna tidak memberikan apa-apa, maka Krishna akan menerima kicri. Dan kita juga terima kicri. Apa problemnya? If nothing is there, Krishna will drink water, we will drink water. Lemon water, Krishna will give lemon. If no lemon, simple water, okay, Krishna will drink water, we will drink water. Where is the problem? Tidak ada apa-apa, Krishna hanya minum air saja, kita juga minum air saja. Kenapa masalah? Apa problemnya? Yeah. My friends, I am following this principle. Jadi Whatever natural is coming, just kita harus mengikuti prinsip ini ya. Jadi apapun yang datang kita pakai itu. no need to promote, no need to always beg like a beggar. Jadi tidak perlu terlalu mempromosikan atau tidak perlu terlalu mempush untuk kita ya. Whatever Krishna will supply, be satisfied. Jadi apapun yang disuplai oleh Sri Krishna, kita puas dengan itu. Don't make a big plan, big project. Jangan membuat plan atau rencana yang besar atau proyek-proyek yang besar. Yeah, in future, maintenance will be a big challenge. Karena di masa depan, maintenance dan perawatan adalah tantangan yang besar. Yes. Make something very simple and focus on your spiritual life. Krishna will supply. Jadi sesuatu yang simple, fokus dengan itu, Krishna akan memelihara kita. We know from Gurudev's life. At that time, many people wants to donate land, temples. Gurudev said no. My Gurudev said one temple, I have to take care only one temple. Jadi Gurudev beliau ditugaskan untuk membangun Bhubaneswar ya. Banyak sekali orang datang memberikan donation untuk tanah ya, untuk bangun temple. Gurudev mengatakan saya satu temple saja. Now anywhere anyone wants to give land, okay, want to give temple, yes, we'll open center. But they don't know any future maintenance. Ya. Maintenance, only will think about money. And your program is not will be not a Krishna consciousness program. Your program will based on how to collect donation. Jadi sekarang ini orang-orang kalau ada orang yang mau menyumbangkan tanah atau apa, orang semangat sekali ya. Kita buka center di sana. And kemudian banyak program ya. Terus program kita tidak program bagaimana berbakti ya, tetapi program kita bagaimana berkolek money. Jadi mendapatkan uang. Jadi itu yang menjadi program. Our duty, like we are devotee, our duty is to give donation. Jadi seperti para penyembah kita sudah tahu kewajibannya. Tugas kita atau kewajiban kita adalah untuk memberi donation. 50%. Jadi 50% itu dianjurkan. If all devotee give 1%, then temple will run very smoothly, no problem. 1% even if devotees will give. Tetapi apabila seorang penyembah memberikan 1% saja, kalau itu aja kita sesuaikan dengan itu, maka semuanya lancar ya. That's the culture of a devotee. Not that always will beg, give money. Jadi itulah hendaknya menjadi culture atau budaya daripada para penyembah. Kita hendaknya tidak selalu kasih uang, tetapi kita terima apa yang memang para penyembah berikan ya. Yes, therefore, like Vamandev said to Bali Maharaj. Karena itu seperti halnya Wamana Dewa mengatakan kepada Bali Maharaj, I'm Brahman, I don't want more, only I want 3 feet. Because if Brahman develop desire, then your knowledge will spoil. Ketika Wamana Dewa ditawari, mintalah yang lebih seperti itu ya. Karena Wamana Dewa sangat menarik sekali. Tetapi Wamana Dewa menjawab, enggak, saya hanya butuh 3 langkah tanah saja ya. Kalau para Brahmana menginginkan sesuatu yang lebih berlebihan, maka pengetahuannya akan hilang. Ya. Itulah pernyataan daripada Wamana Dewa. Jadi dia mengatakan dia tidak ingin selangkah, dia cukup 3 langkah. If like Krishna take everything from us, that is success of our life. Like Bali. Seperti Bali Maharaj ya. Because Vamandev took everything from you. Meskipun beliau hanya minta 3 langkah Wamana Dewa ya, tetapi karena langkah beliau besar, akhirnya beliau mengambil segala sesuatu dari Bali Maharaj ya. Yeah. Tapi bagi Bali Maharaj, ketika Krishna mengambil segala sesuatu, atau Tuhan mengambil segala sesuatu darinya,
maka itu adalah sukses daripada itu. Jadi beliau tidak menyesali atau apa ya. Now Maya Baman. Maya Devi is coming in form of Baman and taking everything from us, and we are crying. Oh, I don't have Maya. This son, daughter, everyone they take everything from you, and whole life you work. Kalau Maya Dewi datang kepada kita ya, dalam bentuk anak kita atau dalam bentuk orang lain ya, mengambil segalanya dari kita, maka kita akan menangis ya. Nangis terus sepanjang hidup kita menangis. So be careful, your son name is Baman, Ya, jadi Prabu Sukadev harus hati-hati ya. Anaknya Prabu Sukadev namanya. Yeah, you should real Baman. If Maya Baman, then you take everything from you. Kalau dia Brahmana ya sesungguhnya oke ya, tapi kalau dia Maya Brahmana, dia akan mengambil segala sesuatu dari Anda. And then you will cry, oh, you take everything. Maka Anda akan menangis, oh dia mengambil segala sesuatu. Only one person in this three world. Jadi hanya ada satu orang di dunia Baman di ketiga dunia ini, yaitu sebagai Baman. When was giving everything to Baman, Bali Maharaj. He is Bali Maharaj. The only one person when he was ready to give everything to Baman Dev. Everyone was opposite, but he was very happy because I am giving to Vishnu everything. Yeah. To Vishnu was very happy. Jadi hanya satu ya, seperti Bali Maharaj ya. Ketika Wamana Dewa mengambil segala sesuatu darinya, beliau tetap berbahagia ya, karena beliau mengerti bahwa Vishnu lah yang mengambil segala sesuatu darinya. When we are giving something, you will be never happy. When we are taking something from someone, or receiving something from someone, you will be happy. Ketika kita memberikan sesuatu, umumnya kita tidak terlalu tidak berbahagia ya. Tetapi kita bahagia kalau kita menerima sesuatu dari orang lain. Yeah. We want to take something from others. That is our happiness. Jadi kita ingin mengambil sesuatu dari orang lain. Itulah kebahagiaan kita. No, devotee mental is different. Like jadi tidak demikian ya. Bali Maharaj. Mentalitas para penyembah berbeda. Yeah. Mentalitas para penyembah seperti Bali Maharaj. Give more, feel more. Ya, apabila dia bisa memberikan lebih, dia merasa lebih berbahagia. Itulah mentalitas para penyembah. So therefore, before devotees, their nature is different, very strong. Jadi begitulah di sebelumnya para penyembah itu sifatnya sangat besar ya, sangat kuat seperti itu, seperti halnya Bali Maharaj. Jadi beliau senang bisa memberikan. And especially sadhu and sannyasis, they don't have any burden. Jadi khususnya bagi sadhu atau sannyasi, mereka tidak memiliki beban mereka tidak memiliki beban hidup ya. Their disciples used to take care of everything. Karena biasanya murid-murid beliau lah yang mengurus segala sesuatu. Like Rupa Goswami, sadhu sannyasi dia tidak punya beban. Rupa Goswami, Sanatana Goswami, they are disciples used to maintain the deities, temples, deities, deities necessities. They are. Yeah. And Rupa Sanatana, they are performing bhajan. Jadi seperti halnya Sila Rupa Goswami, Sanatana Goswami ya. Jadi beliau tidak mengurus tempel beliau ya. Jadi murid beliau lah yang mengurus bagaimana puja, bagaimana kemudian lancar disusun sedemikian rupa, murid beliau yang mengurus ya. Jadi beliau khusus hanya melakukan baca saja, melakukan menggunakan waktu beliau untuk baca. Jadi muridnya yang mengurus. But Mahaprabhu is very strict. Tetapi Mahaprabhu sangat strict sekali. Only 4 parnas. If someone wants to give prasadam within this amount of money, you have to give prasadam. I don't want more. Ya. Ketika seseorang ingin mengundang beliau memberi prasadam, hanya maksimal seperti itu ya. Beliau tidak ingin menerima lebih. Yeah. If you want to find out fault from someone, you can find out easily. Bila Anda ingin mencari kesalahan-kesalahan orang lain, maka sesungguhnya memang mudah untuk mencari kesalahan orang lain. Because this is your nature. Karena ini adalah sifat Anda. This is not fault of that person, because this due to your nature, even in good thing you can find that. Karena sifat Anda suka mencari-cari kesalahan ya,
meskipun itu bukan kesalahan orang lain, tapi masih Anda menemukan kesalahan. Now you see how how Ramchandra Puri find out the fault of Chaitanya Mahaprabhu. He is always judging what Chaitanya Mahaprabhu is doing. Although Mahaprabhu is very strict, only he was receiving prasadam within the four panas. Ya. But still he is searching how Chaitanya Mahaprabhu is maintaining. Jadi meskipun Mahaprabhu begitu strict ya, jadi Ramachandra Puri masih mendapatkan kesempatan untuk cari-cari kesalahannya. Bagaimana si Chaitanya Mahaprabhu memelihara badan beliau, bagaimana beliau menerima prasadam, ini dicari-cari kesalahannya oleh Ramachandra Puri. Prabhu Rastiti Riti Bhikya Swayana Prayan Ramachandra Puri Kare Sarvanu Sandhan. Ramchandra Puri concerned himself with gathering all sort of information about how Sri Chaitanya Mahaprabhu was situated, including his regulative principle, his launch, his sleep, and his movements. This mentality, criticism mentality, he developed. Jadi Ramachandra Puri mencari informasi ya tentang bagaimana si Chaitanya Mahaprabhu, di mana beliau tinggal, bagaimana beliau mengikuti prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana makan siang beliau, di mana beliau tidur, dan gerakan beliau. Ini semua Ramachandra Puri cari informasi ya. Prabhu Rajataka Guna Sparsite Narila Chidra Chahi Bule Kaha Chidra Na Paila. Because Ramchandra Puri was interested only in finding faults, he could not understand the transcendental quality of Sri Chaitanya Mahaprabhu. His only concern was finding faults, but still he could not find any. Karena Ramachandra Puri begitu tertarik hanya untuk mendapatkan kesalahan Sri Chaitanya Mahaprabhu, dia tidak dapat mengerti tentang kualitas-kualitas rohani daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi concernnya hanya bagaimana mendapatkan kesalahan, menemukan kesalahan, tetapi masih dia juga belum dapat menemukan kesalahan. He fails to find any fault of Chaitanya Mahaprabhu. Lastly, he came to know from the devotee that Chaitanya Mahaprabhu is accepting Jagannath sweet prasad. Jadi bagaimana Ramachandra Puri berusaha sekali mencari-cari kesalahannya, dan akhirnya beliau hanya di akhir dia menemukan sebuah kesalahan ya. At last he found one fault. Di akhirnya dia menemukan satu kesalahan. How can a person, bagaimana seorang yang berada di dalam ikatan hidup, pelepasan ikatan, makan begitu banyak sweet ya, begitu banyak manisan. Dia mengatakan, if one eats sweet, controlling the senses is very difficult. That means Chaitanya Mahaprabhu is uncontrolled. Dia mengatakan bila He is unable to seseorang control his senses because he makan is sweet. manisan, dia akan sulit untuk mengontrol indera-inderanya. Inilah pikiran daripada Ramachandra Puri ya. Dia berpikir Mahaprabhu tidak bisa mengontrol. This is the nature of finding nature. Inilah sifat ciri daripada orang-orang yang memiliki sifat untuk mencari kesalahan orang lain. When Mahaprabhu used to receive prasadam, he used to cry. Tetapi Sri Chaitanya Mahaprabhu biasanya ketika beliau menerima prasadam, beliau biasanya menangis. When you are eating sweet rice, this is sweet rice for you. Tetapi kalau kita mendapatkan prasadam sweet rice, kita berpikir bahwa sweet rice ini untuk kita ya, kita menikmati. When you are eating rice, this is rice for you. Ketika kita makan mendapatkan pesan nasi, kita berpikir nasi ini untuk kita. But when a pure devotee receives prasadam, this is Krishna's Raghunat. Prabhupada said Krishna's Raghunat. System. Tetapi para sadhu, orang suci atau Sri Chaitanya Mahaprabhu dalam hal ini, ketika beliau menerima prasadam, beliau melihat ini adalah sisa ataupun karunia daripada Tuhan yang Maha. Which is prasadam? Apa itu prasadam? Which is tasty to our tongue, that is prasadam. Tasty, very tasty to our tongue. Kalau kita apa itu yang menyenangkan di lidah kita, kita berpikir itulah baru prasadam.
Is not tasting on this is not prasadam. Kalau tidak enak, kita berpikir bahwa ini bukan prasadam. We don't know the value of prasadam. Kita tidak mengerti nilai daripada prasadam. Only reciting Mahaprasada Govinda Nama Brahmani only reciting, but don't know value. Ya, kita hanya berdoa ya Mahaprasada di Govinda ya. Tapi kita tidak memahami artinya kita bersada aja, makan aja ya. If you offer rice, dal, sabji, paneer, shoot rice, and khichdi, yeah, to Lord. Suppose you offer. Misalnya kita mempersembahkan nasi, paneer, dal, khichdi pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Krishna. Then every item is Mahaprasadam now. Everything Mahaprasadam. Dan sekarang semuanya adalah Mahaprasadam. But if you serve khichdi, Tetapi ketika Anda melayani penyembah, memberikannya khichdi, you can accept it as Mahaprasadam. apakah Anda bisa menerima itu sebagai Mahaprasadam? No. But when you receive shoot rice, this is Mahaprasadam. Kita kadang-kadang tidak. Tapi ketika Anda diberikan sweet rice, ini Mahaprasadam. Some good item is Mahaprasadam. Ya, item yang enak kita berpikir itu Mahaprasadam. Simple item is not Mahaprasadam. Jadi sesuatu yang simpel kita berpikir itu bukan Yeah, Mahaprasadam. we are under the mood of nature. Jadi kita semua berada di dalam mood alamat. Yeah, that progressing Krishna consciousness is difficult task for us. Karena itulah untuk maju di dalam spiritual atau kesadaran Krishna ini adalah tugas yang sangat sulit bagi kita. Ramchandra Puri got some information that Chaitanya Mahaprabhu eating sweet. But he thinks sweet, and Mahaprabhu, this is Jagannath remnant. But every day he used to come, and he want to see whether Mahaprabhu is eating sweet or not. Just for some time he used to come. Jadi dia mendapatkan satu yang bisa dikritik ya, bagaimana si Chaitanya Mahaprabhu mendapatkan manisan dari Mahaprasad ya. Jadi setiap hari Ramachandra Puri datang hanya untuk melihat ini, apakah benar si Chaitanya Mahaprabhu makan manisan. When you offer prasadam to someone, you understand. If in his plate you can find sweet rice is there or sweet is there, first you look, sweet. You see, if you offer prasadam to someone, your attention first will go to sweet. Jadi Conditional. Anda memberikan prasadam pada seseorang, perhatian Anda pertama apakah ada sweet ya, ada manisan. Yeah. Disease condition. Jadi itulah penyakit kita pertama kita selalu melihat manisan. Yeah. Heart is not sweet, but tongue is sweet. Tongue wants sweet. Heart is not sweet heart. Kita tidak sweet ya, tapi lidah kita yang sweet gitu. Yeah. Lusty heart, but name is sweet. Jadi hati kita yang Item name is sweet. penuh nafsu kita berpikir itu sebagai sweet ya. Yeah. ए निंदा करी कहे सर्वलोक स्थाने प्रभुर देखिते अवश्य ऐसे प्रतिदिने. In this way Ramchandra Puri blessed from Sri Chaitanya Mahaprabhu before everyone. Chaitanya Mahaprabhu is eating sweet, Chaitanya Mahaprabhu is eating sweet. How can he control his senses? He is a young sannyasi. But nevertheless, he would regularly come to see the Lord every day. Only for that. Whether Mahaprabhu is taking sweet or not. Jadi dia mengatakan bila seseorang makan manisan maka mengontrol indera dia akan menjadi sulit. Jadi dengan cara ini Ramachandra Puri menghina Sri Chaitanya Mahaprabhu di depan setiap orang ya. Tapi meskipun demikian dia akan selalu datang untuk melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu setiap hari, hanya untuk melihat apakah Sri Chaitanya Mahaprabhu makan manisan ya. Yes, but Mahaprabhu is so beautiful, so ideal. Tetapi Sri Chaitanya Mahaprabhu begitu indah sekali, begitu ideal ya. Mahaprabhu already got information that Ramchandra Puri is blaspheming like this, spreading this message. Mahaprabhu sudah mendapatkan informasi bahwa Ramachandra Puri telah menghinanya seperti itu. Jadi beliau tidak terpengaruh ya. Actually, Mahaprabhu is not artificially giving respect. You can see the next words. प्रभु गुरु बुद्धे करें संभ्रम सम्मान
Teha chidra chahe bule ei taraka. When they meet, the Lord would offer him respectful obeisances, considering him as the god brother of his spiritual master. Ramachandra Puri's business, however, was to search for the fault of the Lord. Ketika mereka bertemu ya, jadi ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu bertemu Ramachandra Puri, maka beliau akan mempersembahkan sembah sujud ya kepadanya karena menganggap beliau adalah saudara daripada guru perangannya secara ya. Ramachandra Puri bisnis daripada Ramachandra Puri, namun bisnis daripada Ramachandra Puri adalah selalu untuk mencari-cari kesalahan daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu. This is the glory of Chaitanya Mahaprabhu. Inilah kemuliaan daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu. If you want to correct someone, he will not say anything. He will act in such a way, the person will be correct. He will act in such a way. Automatically this person will become correct. Jadi ketika seseorang kita ingin mengkoreksi orang lain, beliau akan bertindak sedemikian rupa ya sehingga orang itu memperbaiki dirinya sendiri. Beliau tidak mengkoreksi orang tersebut. So Mahaprabhu always giving respect as his guru's god brother. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu selalu memberikan hormat kepada Ramachandra Puri, menganggap beliau sebagai saudara daripada guru keluarga. But Ramachandra Puri's business is behind the fault of Chaitanya. Tetapi bisnis daripada Ramachandra Puri adalah bagaimana menemukan atau mendapatkan kesalahan daripada Sri. But Mahaprabhu knows everything. Tetapi Sri Chaitanya Mahaprabhu mengetahui segala sesuatu. Krishna can't tolerate these things. Krishna will immediately slap you, Ya, or instruct you, rectify you. Krishna not like that. Jadi Krishna tidak mentoleransi seperti itu ya. Krishna kalau beliau melihat kesalahan, beliau akan menampar orang itu ya. Yeah. But Mahaprabhu tolerate everything. Tetapi Sri Chaitanya Mahaprabhu mentoleransi semuanya. जब निंदा करे तहा प्रभु सब जने तथापि आदर करे बड़ई संभ्रमे से Chaitanya Mahaprabhu knew that Ramchandra Puri was criticizing him before everyone, but whenever Ramchandra Puri come to see him, the Lord offered him respect with great attention. Sri Chaitanya Mahaprabhu mengetahui bahwa Ramachandra Puri mengkritiknya di depan setiap orang. Tetapi kapanpun beliau bertemu Ramachandra Puri untuk melihatnya, Sri Chaitanya Mahaprabhu akan memberikan penghormatan atas sujudnya dengan penuh perhatian. Itulah sikap Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yes, anyone will criticize you, then you will give respect. Jadi apabila ada orang yang mengkritik Anda, apakah Anda akan memberikan penghormatan? No. Tidak ya, kita nggak bisa. If Guru will criticize you, you will not give respect inside your heart. Ya. Bahkan ketika guru pun mengkritik Anda tidak akan mengembangkan respect atau hormat di dalam hati Anda. And no one like criticism. Jadi tidak ada orang yang menyukai kritikan ya. Everyone wants praise. Jadi setiap Praise orang to me. membutuhkan pujian ya, pujian. Only Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi hanya Sri Chaitanya Prabhu yang bisa ya. Golden avatar, like Prabhupada always Golden like avatar. golden incarnation. Golden. Jadi inkarnasi emas ya. Jadi hanya beliau yang bisa dikritik, tetap beliau memberikan penghormatan. Ya. His nature is just like gold, pure. Jadi sifat beliau seperti emas yang murni. Ya. You know, he is my Gurudev's god brother. I don't want to see his point. Jadi beliau mengetahui bahwa Ramachandra Puri adalah saudara seguru daripada guru beliau. Beliau tidak ingin melihat atau mencari kesalahan pada saudara seguru beliau. Never. All the devotees, all the associates of Chaitanya Mahaprabhu become very angry towards Ramachandra Puri. Jadi semua para penyembah, semua teman-teman Sri Chaitanya Prabhu menjadi sangat marah kepada Ramachandra Puri. Yeah. And the associates, they will curse Ramachandra Puri. Let Ramachandra Puri should die. Because Mahaprabhu minimizing his own prasadam also. Later we can hear. Jadi pengikut Sri Chaitanya Prabhu bahkan mengutuk Ramachandra Puri, biarlah dia akan meninggal.
Karena sebab daripada Ramadhan Murni, bahkan Siti Nama Prabu mengulangi bersabda. But still Mahaprabhu gave respect. Tetapi masih Sri Nama Prabu memberikan penghormatan kepada Ramadhan. Therefore, no one is like Gaura. Jadi karena itulah tidak ada orang yang seperti Goraka Mahaprabhu. He tolerate and also shower mercy. He tolerate our Beliau mentoleransi dan juga memberikan karunia. yeah, therefore always you have to pray Gaurita. Karena itulah kita harus selalu berdoa kepada Gaurita. Only by the mercy of Gauranga Mahaprabhu and his pure devotees, we become perfect in our spiritual life. Only hope. Jadi hanya karena karunia daripada Gauranga Mahaprabhu, Gaurita dan karunia para acarya, kita bisa menjadi sempurna di dalam kehidupan spiritual kita. Itulah satu-satunya harapan bagi kita. Like, if you don't have any qualification, no one will like you, only mom, mother. Jadi kalau Anda tidak memiliki kualifikasi, tidak ada orang yang menyukai Anda kecuali ibu Anda ya. Mother don't want to see qualification, only want to see my son. Jadi ibu tidak melihat kualifikasi Anda. Satunya yang dia lihat adalah kamu adalah anaknya. Yeah, Gauranga Mahaprabhu is like mother. Jadi Goraka Mahaprabhu seperti halnya seorang ibu. Yeah. Only Mahaprabhu want to accept us. Only Mahaprabhu. Oh, this soul belongs to me. Hanya Siti Nama Prabu yang mau menerima kita karena Sang Roh adalah milik daripada Tuhan Yang Maha Esa. Yes. Therefore, Pada Gaura Hari ya. only hope, only shelter. Jadi beliaulah satu-satunya harapan, satu-satunya pelindung kita. Yeah. Only by His mercy, then we develop love towards Radha and Krishna. Atas karunia beliau saja kita bisa mengembangkan cinta kasih kepada Radha dan Krishna. Therefore, we have a special respect, special attention towards Mahaprabhu and Mahaprabhu's devotee. Jadi karena itulah kita harus memiliki respect dan perhatian yang khusus kepada Siti Nama Prabu dan penyembah-penyembah beliau. You can see in case of Srila Prabhupada how he tolerate Dan and how he compassionate. kita bisa lihat dalam kasus Srila Prabhupada bagaimana beliau mentoleransi segala sesuatu. Going to west, Pergi ke barat, no one is there. tidak ada orang Different sana, culture. bukan budaya yang berbeda, They don't zero spiritual background. tidak ada spiritual dasar-dasar spiritual di barat zero ya. Yeah, Prabhupada make them hero. Dan Srila Prabhupada menjadikan mereka Yeah, their hero. background was zero. Prabhupada make them hero. Jadi Krishna latar consciousness. belakang mereka adalah nol ya, zero. Tetapi Prabhupada menjadikan mereka seperti hero. Yes. So always you have to pray to pure devotees. Jadi karena itu kita harus selalu berdoa Previous kepada acharyas. para penyembah yang murni, Prabhupada dan para acarya terdahulu. Yeah, I am not a devotee. I can't be a devotee unless Saya bukan penyembah, you saya, shower mercy to me. saya tidak bisa menjadi penyembah sampai Anda memberikan karunia kepada saya, pada hamba. Please keep your merciful eye on me. Jadi mohon berikanlah pandangan Anda yang penuh karunia kepada hamba. Itulah yang mestinya menjadi doa. This mood we have to pray. Dengan mod ini kita harus berdoa kepada beliau. Okay. Tomorrow. Oke, terima kasih. Besok kita lanjutkan. Hare Krishna. Hare Krishna.